ताहले गप सुनिना हौ गपर ना कोन जानिछ कोन मृत्यु पर भी भूतर विवाह हेले ताले आरंभ करिबा हां जतिया ताले सुनो गोटे कॉलेज रे अनेक तो पिला पढ़ती ता भितरे पुओटिए झियोटी से दुई को भितरे संपर्क जोड़ी उठिला हैना एमि पढ़ुथांती किंतु पुओटी होची गोटे विराट बड़ लोक घर से कॉलेज को आसला बेले कार रे आसे आ झियोटी निहाती गरीब हेतबारु से गोटा साइकेल रे आसे वर्षा बाहर साइकेल धरिक आसी पारबनी तेणु बस रे भी से कॉलेज को आसे कॉलेज सरीगला पर दी जनाक एकाठी मिसती कथबार्ता होती केते बेले जाई कैंटीन रे जलखिया खाती केते बेले पार्क रे बसंती एंती ताकर नीति प्रति चली थाए हैना दिने पुओटी झियोटी कहिला अच्छा मु तो तुम घर दे सब बेले आसी तेणु तुम मो गाड़ी के कहीं आसु झियोटी कौन कहिला जानिछ कोन जजमान झियो कहिला एक कथा मो बापा मां को न कहले तो मु आसी परबेनी तेणु मो बापा मां कहिले जाईकरी मु आसी कोडी कहला ठीक अछि मु काली आसिला बेलको तुम घर को जीबी तुम बापा मां का आगे एई प्रस्ताव पकेइबी सत से हला झियोटी किंतु ता पूर्वरु बापा मां को सब कथा कहि देछि कैसे किछि लुचाए ना बापा मां का आगे कॉलेज टाइम हिला तू आसिला झियो दुआर मुहरे जते बेले गाड़ी रखिछि बापा मां ता पुर जानिथिले तेनु से माने सस्स माने पुओटी की घर भितर पाछटी नै गले पाछटी नै बसेइले आ से पुओटी कोन करा सेही प्रस्ताव पकेइला को प्रस्ताव जजमान जो कार रे ये कॉलेज को जीव कॉलेज रु गुणी से पुओ सतरे आसीबो बोली दे बापा मां सतरे सम्मति प्रदान करले ता भीतर बापा मां कथा ने केडे सुंदर पुओटी केडे गुण जति आम झियो पाई एई गोटे बड़ बात मिल जाता बहुत खुशी लागला ओ देखा जाऊ जहा भगवान को इच्छा थिबो एक कथा ये जेते बेले बापा मां के साथ रे पुओटी कथा होउची झियो को कॉलेज को नबो गाड़ी रे आ छाड़ीबो गाड़ी रे बोलिकरी झियोटी सेते बेले आरो घरे थाई से कॉलेज जीवा पाई लुगापटा बदल बदल करूथाय झियोटी भी सुने कथा सुनी मने मने भारी खुशी हे गेलो हैना झियोटी तापरे लुगापटा बदल सारिया परे आसिला पुआ और झियो दी जन जाक बापा मां को जुहार होनी तन कॉलेज को बाहर गले एमती जाउ था सब दिन ताकर गोटे नीति दिना काम इटा हे गला कॉलेज बा समय आ झियो को भी किछि असुविधा हो पड़लानी वर्षा हो बा हो जा हो एमती गला दिने कॉलेज रे पुओटी गला देखो मोर आज जन्मदिन तमे जेमेती हेले मो जन्मदिन पार्टी रे आसीबो झियोटी से तू कोन कला बापा मां कही गला पुओ घर को जेते बेले जाई देखिला बिराट बड़ लोक घर खूब धूमधाम रे साज सजा हेछि झियोटी चारियाड के एमटी चाहिला ते बड़ लोक घर एमटी अच्छा झियो कर रूप गुण रे मुग्ध हे पुओर बापा मां कथा होचंदी कोन जति आम पुओ पाई एमती गोटे सुंदरी आ सुशील झियोटी मिलता आमे जति बहु करी आनंदी केते भलो होता बापा मां एमती कथा होचंदी जन्मदिन पार्टी सरी गला सरू सरू प्राय राति हो से तो पुओर बापा मां कहले ताको पुओ राति हेलानी तू जा झियो को आगे छाड़ दे आसी पुओटी गला एते राति हेलानी न गले कोन चलिबनी आज आम घर रही जाऊ
ଝିଅଟି କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ଝିଅ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ବାପା ମା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଆସ। ପୁଅଟି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆସିଲା, ଝିଅକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, କଲେଜରେ ପିକନିକ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସବୁ ପିଲା। ଏ ପୁଅ ଝିଅ ବି ସେଥିରେ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପିକନିକ ଗଲେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଜାଗାଟିଏ ତ ଦରକାର। ତେଣୁ ହ୍ରଦ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏମିତି ଭଲ ଜାଗାଟିକି ସମସ୍ତେ ଗଲେ ପିକନିକରେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାଳିଆ ଲୋକ, ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି କ'ଣ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, କିଏ କାହାର କୋଉଠି ବସିଲା, କିଏ କାହାର କୋଉଠି ଗପିଲା, କିଏ କାହାର ଫଟୋ ଉଠିଲା। ଇଏ ଝିଅ ପୁଅ 2 ଜଣ ବି ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ୟାଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଫଟୋ ଉଠଉ ଉଠଉ ପୁରା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଉଠିଗଲେ। ହେଲା, ସେ ପାହାଡ଼ ତଳେ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ହ୍ରଦ, ବିରାଟ ପାଣି ଜାଗା। ହେଲା, ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠଉ ଉଠଉ ସେ ପୁଅଟି ହଠାତ୍ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ତାର ଆଉ ଖୋଜ ଖବର ପତ୍ତା କିଛି ମିଳିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳିଲା, କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ଖବର ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେଲେ, ହେଲେ ସେ ପୁଅର ଆଉ ପତ୍ତା ସତ୍ତା କିଛି ପାଇଲେନି। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏ ଝିଅଟି ବିଚାରି ଭାରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତାର ଆଗ କଥା ସବୁ ମନେ ପକେଇ କେମିତି ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, କେମିତି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ବହୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ସେ କଥା ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୁହାହେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଖୋଜିଲେ ମିଳିଲାନି, ତାକୁ କ'ଣଟା କରିବେ, ପୁଅ ସୁଧିକା ସରିଗଲା। ଏମିତି ଦିନ ତାଙ୍କର ବିକି ବିକି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁଅର ବାପା ମା ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ପୁଅଟି କ'ଣ କରିଛି, ଆସିକି ତା ବାପାକୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଛି, ବାପା ତମେ ଯଦି ସେ ଝିଅ ସାଥିରେ ମୋର ବାହାଘର ନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୋର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଏମିତି ଘୁରି 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 ଉଠିବ। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ କରିବି, କେମିତି କହିବି ସେ ଝିଅ। ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଦିନେ ଗଲେ ଝିଅର ଗାଁକୁ। ତା ଗାଁକୁ ଯାଇ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ତା ବାପା ମା, ଝିଅର ବାପା ମା ବି ଝିଅକୁ ସେଇ କଥା ପଚାରିଲେ। ଝିଅ ତ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ନା, ତେଣୁ ଝିଅ ବି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଇଗଲା, ପୁଅର ଫଟୋ, ଆଉ ପୁଅ ନାହିଁ ନା, ତା ଆତ୍ମା କୋଉଠି, କିଏ କ'ଣ ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିକିରି ଇଏ କରିବ, ତା ତ ନୁହଁ। ସେ ପୁଅର ଫଟୋ ସାଥିରେ ଝିଅର ବାହାଘର କରେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କରେଇଥିଲେ, ଇଏ ପୁଅର ଆତ୍ମା ସେ ଫଟୋ ଭିତରୁ ଝଲସି ଉଠିଲା। ଝଲସି ଉଠି ଉପରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଆକାଶରେ ମିଶିଗଲା। ବୁଝିଲ? ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଏ ଝିଅଟି ଯାଇକି ପୁଅ ଘରେ ରହିଲା। ଦିନେ ବିଚାର କଲେ ପୁଅର ବାପା ମା, ଝିଅଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଘରେ ରହିବ, ତାକୁ ସେଇଥିରୁ ଭଲ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାକୁ ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ। ବୁଝିଲେ? ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ କରେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ ଏ ଝିଅକୁ ପୁଅ ବୋହୂ କରିକି ବି ଘରେ ରଖିଲେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ପୁଅ ବୋହୂ କରିକି ଘରେ ରଖିଲେ। ଏମିତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଦିନ କଟିଲା। ଆଉ ଆଜିର ଗପ ଶୁଣିଲ ତ ପିଲେ? କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଜିର ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣ। ଏ ମନ ଭାବୁଥାଏ ଯାହା, କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତା। ବୁଝିପାରିଲ? କଣଟା ବୁଝିଲ? କହିଲୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? କିଛି ବୁଝିନୁ। ଶୁଣୁ, ଆମେ ମାନେ ମନରେ ଯାହା ଡାକିକିରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା, କିଏ ଡାକ୍ତର ହବ,
किए इंजीनियर हो, किए जनसेवा करिवो, किए एमती व्यवसाय करिवो, विभिन्न प्रकार अछि। जदि स्वच्छ मन रे निर्मल हृदय रे ठाकुर को डाकिबो ताहे निश्चय ता प्राप्त हुए, माने ताकू मिले हैला। तेणु तुम मैंने कौन करिवो सब बेल पाई भल बुद्धि करिवो, पर सेवा करिवो, जनहितकर काम करिवो, ताहारे जाई गोटे गोटे भल मनीष हेई परिवो हैला। हां जजमा। हां मु ताहे आसी पुणी काली की देखाबा। हां जजमा। बाय बाय।